नाज़रीन, एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक और दिल हिला देने वाली खबर, एक और धमाका। केमारी टाउन के साबिका एसएसपी फिदा जावरी के मुबैना तौर पर बैरून मुल्क फरार होने की इत्तला मिली है। खुद उनके साथ साथ उनके लाडले पीएसओ सब इंस्पेक्टर वाजिद भी पुरस्रार तौर पर लापता हो गए हैं। इस बहुत बड़ी तब्दीली के बाद जो है खुद कराची के एक और डीआईजी के साथ साथ इनकम टैक्स के एक कमिश्नर पर जो है निगरानी सख्त किए जाने की इत्तला मिली है। ये तमाम तर कार्रवाइयों का ताल्लुक जो है कस्टम के उसी मेगा करप्शन स्कैंडल से है जिसमें पहले ही कस्टम के 2 सुपरिटेंडेंट जो है वो जेल की हवा खा रहे हैं। इस पर आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कुछ सियासी खबरें भी शामिल करेंगे, किस तरीके से बहुत अरसे बाद जो है बलूचिस्तान की एक के बाद एक कदावर शख्सियत जो है वो अहम तरीन हुकूमती ओहदों पर फाइज होने जा रही है। ये शख्सियत कौन है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी खबरें भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, जिसमें खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के तर्जुमान की एक वजाहत खास तौर से शामिल है। लेकिन सबसे पहले आज 14 अगस्त है। मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के अलावा दुनिया भर में जहां जहां हमारा ये प्रोग्राम द अवामी शो देखा जा रहा है, उन सबको 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी दिल की गहराइयों से मुबारक हो। तमाम पाकिस्तानी आज इंतहाई जोश व खरोश और जोश व जज्बे के साथ योम आज़ादी मना रहे हैं। इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने आज एक बार फिर गर्मा गर्म और दिल हिला देने वाली जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ भिजवाई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मे की शाम को जो है साबिका एसएसपी केमारी टाउन फिदा जावरी, जब उन्होंने अपने जानशीन कैप्टन फैजान को जो है केमारी टाउन का एसएसपी सीएम हाउस की बराह रास्त मुदाखलत के नतीजे में तैनात करवा दिया, तो उसके बाद कहते हैं कि फर्रुख बशीर जो कि पीएसओ हैं चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने फिदा को मशवरा दिया फिदा जावरी को कि वो फौरी तौर पर जो है मुल्क छोड़ दे। मुबैना तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ज़राए का भी ये कहना है कि उन्हें मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दे, वरना वो मुश्किल में आ सकते हैं और उनकी मुश्किल में आने की वजह से दूसरे बहुत बड़ी और अहम तरीन शख्सियात भी जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। जिसके बाद जो है कहते हैं कि ना आओ देखा ना ताओ देखा, और मुबैना तौर पर जो है फिदा जावरी जो है मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। कहाँ गए हैं? अमेरिका गए हैं, दुबई गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कनाडा गए हैं, टोरंटो गए, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये इत्तला मिली है कि वो मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उन्हें मुल्क से बाहर निकलने का मशवरा क्यों दिया गया और इतनी उजलत में वो क्यों गए? हालांकि अभी चंद रोज कबल ही वो एक तवील तरीन दौरा जो है वो अमेरिका का मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आए, तो फिर इन्हें दोबारा मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नौबत क्यों पेश आई और उन्हें क्यों पुश किया गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाए? इस सिलसिले में खुद एफआईए के जो इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से जो बात मालूम हुई वो कुछ इस तरीके से है कि जो कस्टम का जो मेगा करप्शन था, इसमें यावर अब्बास और तारिक महमूद नामी 2 सुपरिटेंडेंट पहले ही गिरफ्तार होकर जेल की हवा खा रहे हैं। उनसे जो तफ्तीश हुई उनकी तफ्तीश की रोशनी में, और एक और जो मुलजिम है इमरान नूरानी के तफ्तीश उनके बयानात के नतीजे में जो है बहुत से पर्दानशी जो है वो सामने आ गए। उनके बयान की रोशनी में कि सब इंस्पेक्टर जो वाजिद है केमारी टाउन के एसएसपी साबिका फिदा जावरी का लाडला है, उनका पीएसओ, वो उन्हें बाकायदगी से पैसे दिया करते थे ईरानी डीजल की स्मगलिंग के हवाले से और ख़ुद चालिया के स्मगलिंग से, जो कि करोड़ों में बनते हैं। ये उनका बयान था। और ये रकम कहाँ कहाँ तकसीम होती है, उन्हीं के बयान की रोशनी में मुबैना तौर पर जो
FIA کے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کوئی انکم ٹیکس کے کوئی آفیسر ہیں، غالباً کمشنر بتائے جاتے ہیں اعجاز بٹ، جو کہ فرخ بشیر جو کہ DIG ہیں اور CM سندھ جو ہیں ان کے پرسنل سٹاف آفیسر ہیں، ان کے بیجمنٹ ہیں، ان کو یہ رقم ملتی ہے اور ان کے ذریعے اور خود فدا جاوری کے ذریعے یہی حصہ جو ہے پھر فرخ بشیر DIG کے پاس بھی جاتا ہے، اور بقول سب کے کہ یہ رقم پھر اس سے بھی اوپر جن کے وہ PSO ہیں وہاں تک بھی یہ رقم باقاعدگی کے ساتھ تقسیم ہوتی ہے یومیہ، اور کہتے ہیں کہ 1 ارب روپے کی یہ ان کی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بقول جو یہ جن کا بیان لیا گیا ہے عمران نورانی کے بیان کے نتیجے میں، تو یہ اس وقت یہ ساری کھیڑی اس وقت پک چکی تھی، اور اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ FIA کے تفتیشی افسروں نے جو ہے مبینہ طور پر جو ہے PSO سب انسپکٹر واجد کو نوٹس دیا تھا کہ وہ اپنا بیان قلمبند کرنے کے لیے FIA کے دفتر آئیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے SSP کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، جس کے بعد SSP نے انہیں منع کر دیا کہ وہ کسی بھی انویسٹیگیشن ٹیم کو جوائن نہ کرے، بلکہ انہیں 15 روز کی چھٹی دے کر پہلے ہی کراچی سے آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ کراچی سے آؤٹ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے خود فرخ بشیر سے کہتے ہیں مبین طور پر فدا جاوری کی ملاقات ہوئی، گفت و شنود ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے خود فدا جاوری کے ہی مشورے پر جو ہے خود ان کے جانشین کے طور پر جو ہے 2 نام آئے تھے، ایک شاہجہاں پٹھان کا اور دوسرا نام آیا تھا کیپٹن احسان کا، جس پر جو ہے خود فدا جاوری نے جو ہے کیپٹن احسان کو جو ہے وہ ترجیح دی کہ انہیں میری جگہ جو ہے SSP کیماڑی لگایا جائے، جو کہ ان کا سیٹ اپ کو اسی طریقے سے چلنے دے گا جس طریقے سے چل رہا ہے، یعنی کہ ماہانہ 1 ارب روپے جو ہے بتہ جو ہے چھالیا اور خود ڈیزل کی اسمگلنگ کے مد میں انہیں ملتا رہے گا، چاہے یہ سیٹ پر رہے یا نہ رہے، ملک میں رہے یا نہ رہے، یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، کیونکہ کیپٹن احسان پر ان کو بہت زیادہ اندھا اعتماد ہے، وہ پہلے بھی ان کے ساتھ رہ چکے، اور کیپٹن احسان کی تمام تر پوسٹنگیں جو ہے وہ فدا جاوری ہی کرواتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے شکارپور کا بھی SSP انہوں نے ہی اسے لگوایا تھا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ جب ان کی پوسٹنگ کروا دی گئی تو اسی وقت جو ہے مبینہ طور پر فرخ بشیر کو بھی اس بات کا سنگینی کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر واجد گرفتار ہو جاتا ہے اور واجد کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو واجد کے بیان کی روشنی میں پھر براہ راست یا بالواسطہ جو ہے وہ چھینٹیں جو ہے وہ ملبہ جو ہے وہ فدا جاوری پر گرے، اور فدا جاوری کے بعد یہ ملبہ جو ہے خود DIG یعنی کہ فرخ بشیر پر بھی گر سکتا ہے اس کے ذریعے، یا پھر اعجاز بٹ جو کمشنر انکم ٹیکس ہے اگر انہیں بھی شامل تفتیش کر لیتے ہیں تو پھر یہ تمام تر جو ہے کڑیاں ملتے ملتے CM ہاؤس تک پہنچ جائے گی، اور اس کے زد میں پھر فرخ بشیر بھی آنے سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے جو ہے بہت ہی صلاح مشورے کے بعد جو ہے وہ فدا جاوری کو جو ہے اسکرین سے آؤٹ کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پر ملک کو چھوڑ دیں، نکل جائیں۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ ملک سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، گرچہ اس کی تصدیق ابھی تک ایئرپورٹ کے ذرائع نے تو نہیں دی، لیکن ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کو جو ہے خود کسٹم اور FIA کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی کہ وہ ملک سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اب اس واقعے کے بعد جو ہے خود جو کمشنر انکم ٹیکس اعجاز بٹ کی جو ہے نگرانی سخت کر دی گئی ہے، ان کا نام کہتے ہیں کہ سٹاپ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، اور خود فرخ بشیر پر بھی جو ہے ان کی نگرانی بالواسطہ یا براہ راست جو ہے سخت کیے جانے کی اطلاع ملی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ ان کا نام جو ہے واچ لسٹ میں شامل کیا ہے امیگریشن کے افسروں نے کہ نہیں، لیکن ان کو بھی جو ہے اس وقت نظروں میں رکھا جا رہا ہے، اور خود FIA کے بھی بہت سارے افسروں کی جو ہے وہ اس وقت ٹیلی فون جو ہے وہ مانیٹر کیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے، کیونکہ اساس ادارے جو ہے وہ خود اس سارے کے سارے معاملے کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس کسٹم کا جو یہ میگا کرپشن کا جو ہے اس پر وہ بھی اپنے طور پر جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں، خاص طور سے جو FIA نے 19/2023 کی جو FIR درج کی تھی خود یہ طارق محمود اور خود دوسرے جو ہے وہ سپرنٹ کے خلاف، اس میں جو ہے 2 جو بے گناہوں کے نام انہوں نے جو ہے چالان میں شامل کیے تھے، اس کے بعد سے جو ہے حساس ادارے الرٹ ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی تمام کارروائیوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ 2 بے گناہ جو تھے وہ خود یعقوب ماکو کی ٹیم میں شامل تھے، انتہائی ایماندار اور دیانتدار۔ میرا اشارہ جو ہے خود امجد راجپڑ جو ہے ایڈیشنل کلکٹر اور ڈپٹی کلکٹر جو ہیں دوسرے طارق کی طرف ہیں، جس کو اب اس تفتیش سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جانے کی اطلاع ملی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو اس وقت ڈائریکٹر FIA ہیں
कहने में कराची के उनसे मुतालिक ये इत्तला मिली थी कि वो पुलिस के अफसरों के लिए कुछ नरम गोशा रखते हैं और उन्हें अपनी तफ्तीश में जो है किसी तरीके से जो है वो क्लीन चिट देने के लिए जो है वो इकदामात कर रहे हैं, ख़ास तौर से फ़िदा जावरी के लिए और उनके जो सब इंस्पेक्टर वाजिद के साथ साथ जो है एजाज बट कमिश्नर इनकम टैक्स और ख़ुद फर्रुख बशीर के। तो जब ये इतला किसी तरीके से हसास इदारों तक पहुंची तो कहते हैं कि उसके बाद उन्हें भी शराब कॉल दे दी गई है कि इस मामले में किसी भी किस्म की जो है वो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि ये मामला जो है इसको मेरिट पर जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इस किस्म की सख्त तरीन किस्म का मैसेज जो है वो FIA के तफ्तीशी अफसरों को पहुंचा दिया गया है। ख़ास तौर से जो है फ़िदा जावरी के बैरून मुल्क बिला किसी मुज़ाहमत, बिला किसी रुकावट के फ़रार होने पर जो है वो इंतहाई नाराज़गी, खफगी और गुस्से का इजहार किया गया है इमिग्रेशन के अफसरों पर कि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की और उनका नाम वॉच लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। ये कहना है खुद FIA और कस्टम के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। ख्याल ये किया जाता है कि एजाज बट के साथ साथ खुद DIG फर्रुख बशीर भी आताब में आ सकते हैं, किसी भी वक्त उनको बुलावा भिजवाया जा सकता है तफ्तीश को ज्वाइन करने के हवाले से, और वहाँ जब वो अपना बयान कलमबंद करने जाएंगे तो वहीं पर उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। ये कहना है खुद FIA के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। 14 अगस्त के हवाले से ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कराची के हवाले से, कस्टम के मेगा करप्शन के हवाले से कि पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे, यानी कि बहुत ही तगड़े किस्म के जो पुलिस के अफसरान हैं जो अपने IG को जवाब देने की सूरत में वो अपनी तौहीन ख्याल करते हैं, महीनों दफ्तर नहीं आते, और कोई अगर DIG उनसे पूछ ले कि क्यों दफ्तर नहीं आ रहा तो उस DIG की पैंटे जो है वो डीली और गीली करवाने का ये बाइस बनते हैं। तो वो तगड़े किस्म के लोग जो है वो इस वक्त इतने आताब में आ गए हैं कि उन्हें बार बार जो है वो मुल्क से फरार होना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऊंट आया अब पहाड़ के नीचे। पिछले 72 घंटों से जो है मैं फ़िदा जावरी को जो है अपने इन प्रोग्रामों में डिस्कस कर रहा हूँ, कभी उनको आईना बना के दूसरों को शर्मिंदा करने का बायस बन रहा हूँ, कभी दूसरों के ज़मीर को झंझोड़ने का बायस बन रहा हूँ। लेकिन क्या है कि कहता है कभी खुशी कभी गम, कभी तारीफ़ और कभी तनकीद। ये तो मिला जुला रुझान है हमारे इस चैनल का, हमारे इस प्रोग्रामों का। कभी हम तारीफ़ करते हैं और हमारी तारीफ़ें जो है बाज़ औक़ात बहुत महंगी पड़ती हैं, जिसके बहुत सारे जो है मिसालें मौजूद है। सबसे बड़ी मिसाल जो है ख़ुद फ़िदा जावरी का इस वक्त जो है वो आताब में आना है। देखना ये कि उन्होंने जो अपने जानशीन को अपनी जगह पर पोस्टिंग करवा दी है वो क्या कायम और दायम रहेंगे, या कि उन्हें भी आने वाले जो है फूंक मार कर जो है खाक व खाशाक की तरह से उड़ा के फेंक देंगे। अब सवाल ये पैदा हो कि फ़िदा जावरी का लाडला सब इंस्पेक्टर वाजिद कहाँ गया। वाजिद एक सब इंस्पेक्टर या ASI है, यानी कि कहते हैं ना कि सामरी जादूगर की जान जो है वो तोते में, मैने में, कबूतर में, बकरी में, बकरे में, बिल्ले में या बिल्ली में हुआ करती थी। बिल्कुल उसी तरीके से फरार होने वाले SSP की पूरी जान जो है वो इस वाजिद में है। अगर वाजिद को यहाँ से पकड़ा जाए ना, दबाया जाए कि उसकी आवाज़ ना निकले, तो वो सब कुछ उगल देगा कि कौन क्या करता है, किसको कितने पैसे उनके हाथों से जाते हैं। वो बहुत सारे पर्दे नशीनों को बेनकाब कर देगा, अपने बॉस के अलावा भी, कि कौन कौन जो है इस बहती दरिया में अपने हाथ धोते चले आ रहे हैं। चाहे वो एडिशनल IG हो या कोई चीफ सेक्रेटरी हो, दूसरे सेक्रेटरी, बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो तोते की तरफ से कहना शुरू कर देगा, बयान करना शुरू कर देगा, बशर्त ये कि अगर वो हाथ आ जाए। यही वजह है कि SSP ने जो है वो उन्हें पहले ही 9-2-11 कर दिया है। और ये भी गालिब इम्कान है कि अगर उन्हें ये महसूस हुआ कि ये तोता किसी वक्त जो है वो हसास इदारों के हाथ आकर उनके लिए मुसीबत, परेशानी, तबाही, बर्बादी का बायस बन सकता है, तो वो उनका काम
تمام بھی کر سکتے، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا۔ لیکن فدا جوہری جو ہے وہ خدا ترس انسان ہیں، پولیس افسر کے علاوہ اچھی ان میں نیکیاں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ شاید ان کے ہاتھ سے اتنا بڑا گناہ یا اتنا بڑا جرم نہ ہو۔ ممکن ہے کہ دوسرے کردار جو ہے وہ خود کو موت بننے والے اس سب انسپکٹر کے خلاف یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ ان کے لیے ڈھال بننے والے خود فدا جوہری اس وقت کہتے ہیں کہ ملک میں نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس کی تصدیق ابھی خود امیگریشن والے نہیں کر رہے ہیں، FIA والے نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ہماری اطلاع یہ کہ وہ ملک سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ فرخ بشیر کے سر پر لٹک رہی ہے کہ اگر CM ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا۔ وہ خواب تو دیکھ رہے ہیں اس وقت حیدرآباد کے DIG بننے کے، لیکن ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، کہیں وہ خود اس سلاخوں کے پیچھے چلے نہ جائیں جس کے 101% جو ہے وہ امکانات، اور وہ یہ بھی سکتا ہے کہ جہاں خود فدا جوہری چلے گئے ممکن ہے کہ وہ بھی 9-2-11 ہو جائے۔ اگر ان کا نام واچ لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا تو وہ بھی فوقیت دیں گے اس اپنی جانب بڑھنے والی موت سے خود کو بچانے کے لیے ملک سے باہر ہی نہ نکل جائے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے ہی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے کہ بلوچستان پر جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی ہے، یعنی کہ کاکڑ جو کہ اس وقت نگراں وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے۔ کاکڑ تعلق ان کا بلوچستان سے ہے، نیب زدہ ہیں، اور بھی بہت چونکا دینے والی معلومات ان سے متعلق ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی نے بڑی لمبی چوڑی رپورٹ ان سے متعلق بھجوائی، لیکن وہ رپورٹ ہم کسی وجہ سے جو ہے پروگرام میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ وقت آنے پر شامل کریں گے، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ اس کو شامل کیا جائے۔ بہرحال میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے جو ہے نگراں وزیر اعظم بننے پر مسٹر کاکڑ کو جو ہے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ہم دعا گو ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے کوئی اچھے اقدامات کریں گے، خاص طور سے جس مقصد کے لیے انہیں نگراں وزیر اعظم بنایا گیا، یعنی کہ شفاف الیکشن کا انعقاد کریں گے میرٹ پر، اور کوئی دھاندلی اور زیادتی اور خاص طور پہ وومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہم ان سے توقعات رکھتے ہیں۔ اب اور کون کون سے جو ہے بلوچستان کے جو ہیرے ہیں وہ بڑی اہم جو ہے مناصب پر جو ہے وہ آ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، اس سلسلے میں جو رپورٹ بھجوائی ہے امان اللہ مبارکی، ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں بلوچستان کے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جو ہے ستارہ جو ہے آسمانوں سے بات کر رہا ہے۔ خود سینٹ کے جو اس وقت چیئرمین ہیں مسٹر صادق سنجرانی پر اس وقت قسمت کی دیوی بہت زیادہ مہربان ہے۔ ایک تو ان کا سینٹ کا چیئرمین بن جانا جو ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب اس سے بھی بڑا معجزہ ایک ہونے جا رہا ہے ستمبر میں، یا غالباً 14-15 ستمبر کو جو ہے، حقیقی مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن الوی صاحب جو ہیں صدر پاکستان، عارف الوی جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ ان کی مدت ملازمت یا جو بھی کہو ان کی جو وہ ختم ہونے جا رہی ہے، ان کی مدت صدارت کی۔ تو اس کے بعد جو ہے جو آئین ہے پاکستان کا، قانون اور قاعدہ ہے، اس کے مطابق چونکہ کوئی اسمبلی تو ہے نہیں، کون نیا صدر کو الیکٹ کرے گا؟ آئین کے مطابق جو ہے اسپیکر کیا نام ہے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہی جو ہے قائم مقام صدر بنتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق جب جنرل ضیاء کا طیارہ کریش ہوا تو اس وقت جو ہے غلام اسحاق خان جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین تھے، انہیں جو ہے پھر صدر پاکستان بنا دیا گیا تھا قائم مقام۔ تو اب اس طریقے سے جو ہے صادق سنجرانی جو ہے وہ 1.5 مہینے بعد جو ہے پاکستان کے قائم مقام صدر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی یہ صدارت جو ہے طویل ہو سکتی ہے۔ قائم مقام تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ قائم مقام بھی کئی سالوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یا میرے نمائندے نے جو یہ رپورٹ بھیجی انہوں نے کس بیس پر، کس بنیاد پر یہ انہوں نے بات مینشن کی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ خود مارچ میں جو ہے ان کی جو ہے وہ اپنی وہ مدت جو ہے سینٹ کے وہ ختم ہو رہی ہے، سینیٹرشپ ان کی ختم ہو جائے گی، اور اس وقت تک اگر الیکشن ہوئے
लफ्ज़ मैंने इफ़ इस्तेमाल किया, अगर, जिसके चांसेस दूर दूर तक ना होने के बराबर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के, उसके हिसाब से दूर दूर तक कोई इसके आसार नहीं है। अगर इलेक्शन हुए तो फिर तो काया पलट जाएगी, सेनेट बन जाएगी, इस क्या नाम है, MP MNA आ जाएंगे, तो ज़ाहिर है फिर सदर का इलेक्शन, सदारत उसका इंतखाब हो जाएगा, सेनेट में भी आ जाएंगे मेंबरान। तो उस वक्त सूरत में तो इन पर मेहरबान नहीं होगी किस्मत की देवी। लेकिन अगर इलेक्शन ना हो तो फिर ये उसके बाद भी सदर रहेंगे उस वक्त तक, जब तक कि इलेक्शन नहीं होते, जब तक कि जो है वो सदर का बाज़ाब्ता आइन के मुताबिक इंतखाब नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि सादिक संजरानी पर किस्मत की देवी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। अगर उनकी वो ख़त्म हो जाती तो फिर उसूलन कायदा तो ये है कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो बन जाएंगे। यहाँ मैं थोड़ी सी मेंशन करूँ, हमारे नुमाइंदे से गलती हो गई, कि जो कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो बन जाएंगे जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नाम उनका इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो बन जाएंगे जनाब अली पाकिस्तान के कायम मुकाम सदर। खुद इनकी सादिक संजरानी की रिटायरमेंट के बाद परवेज़ अशरफ वो बन जाएंगे सदर पाकिस्तान, अगर इंतखाबात नहीं होते। क्योंकि स्पीकर तो रहेंगे, कस्टोडियन हैं असम्बली को, कौमी असम्बली के, तो रहेंगे उस वक्त तक जब तक कोई नया स्पीकर नहीं आता। कानून और आइन ये कहता है। तो इस तरीके से फिर अगर सेनेट का चेयरमैन नहीं होता है तो उस सूरत में जो है कौमी असम्बली का स्पीकर जो है वो मुल्क का कायम मुकाम सदर बन जाता है। तो इसलिए पहले से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ खुद परवेज़ अशरफ को कि वो वज़ीर आज़म तो बन चुके थे, अब उनकी किस्मत में जो है पाकिस्तान का अगर सदर बनना बाकी है तो फिर जो है अगर इलेक्शन ना हो तो वो पाकिस्तान के सदर भी जो है मार्च में बनने में कामयाब हो जाएंगे। ये मैं पहले से पेशन गोइयाँ कर रहा हूँ अपने नुमाइंदा अमानुल्लाह मुबारकी की भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए। अब दूसरी जो बड़ी खबर यह है कि सितंबर में ही जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं अताउल्लाह बंदियाल साहब वो भी सुबुकदोश हो रहे हैं, उनकी भी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही। तो उस सूरत में जो है बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज़ ईसा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। यानी तीनों जो अहम तरीन की पोस्टें हैं पाकिस्तान की, तीनों, निगरां वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से, सदर पाकिस्तान बलूचिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से। तो बलूचिस्तान की तो लॉटरी निकल आई, और उसके बाद भी अगर बलूचिस्तान में जो है वो महरूमी की तहरीक चलती रही तो फिर उसका खुदा हाफिज है। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होगा कि तीनों अहम तरीन जो मनसब है उस पर बलूचिस्तान की शख्सियात जो है बराजमान होंगी, और वो किस तरीके से पाकिस्तान को किस डायरेक्शन पर ले चलते हैं। उनके होते हुए पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, कोई शफाफियत कायम होती है, पाकिस्तान की कोई खिदमत होती है, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका के लिए कुछ इकदामात किए जाते हैं, जमहूरियत के लिए कोई इकदामात किए जाते हैं, मिसिंग पर्सन का खात्मा होता है। इन तीन शख्सियात की मौजूदगी में तो फिर नहीं होता, तो फिर ये भी खुद क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। अब आखिर में हम बात करते हैं नाज़रीन योम आज़ादी पर, जश्न आज़ादी पर। एक बार फिर मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को जो मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं, ओवरसीज़ जो हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से जो है जश्न आज़ादी मुबारक हो। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 14 अगस्त को, क्या वाकई हम आज़ाद हैं? अब जो साइफर लीक हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहना जरा सा मुश्किल हो जाता है कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि किसी आज़ाद मुल्क के सफ़ीर को कोई और मुल्क चाहे छोटा है या बड़ा है वो डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर वो डिक्टेट करता है तो इसका मतलब है कि हम आज़ाद नहीं हैं। ये व्यूअर मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ, मैं कोई फैसला करने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ पिक्चर तस्वीर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि एक मुल्क जो है वो आपके सफ़ीर को डिक्टेट करता है। एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के सफ़ीर को क्या उसको उसकी डिक्टेशन लेनी चाहिए? और क्या उस साफिर के नतीजे में जो कुछ साफिर में कहा गया था, ये आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं,
मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी उर्दू में। अव्वल तो पहले पाकिस्तान में साइफर पर जो है पाकिस्तान की बदबूदार सहाफत का एक नामवर सहाफ़ी, तो उसकी हकीकत से ही इनकारी, कोई ऐसा साइफर सिरे से है ही नहीं, कोई ऐसा कागज़ था ही नहीं। वो एक ऐमी सादा कागज़ जो है वो इमरान खान ने लहराया था। लेकिन अब तो खुद जहाँ से साइफर इशू हुआ था, जहाँ से ये डिक्टेशन दी गई थी, वहाँ की अपनी मीडिया ने बांडा फोड़ दिया कि हाँ, न सिर्फ साइफर मौजूद है, उसकी हकीकत है, बल्कि उस साइफर के नतीजे में ही पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को 9-2-11 कर दिया था। खुद अदम एतमाद की तहरीक का सहारा लेकर या उस जो है ड्रामे को इख्तियार करते हुए उनको चलता कर दिया था, क्योंकि ऐसा करने का हुक्म जो है उस साइफर के नतीजे में उस बड़े मुल्क से धमकी की शक्ल में पाकिस्तान को कहा गया था। तो अब अगर ये तमाम चीज़ें हकीकत है, तो क्या इस सूरत में हमें जो है वो जश्न आज़ादी मनाने का हक हासिल है? क्या वाकई हम आज़ाद हैं? ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। वो फिर सबसे बड़ी बात यह कि साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो है जिस बर्क रफ्तारी से चंद महीनों में जो है 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करके उन्हें पाबंद सलासल कर दिया है, क्या इसको देखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? 9 अप्रैल को जिस तरीके से रात 12 बजे जो है वो अदालतें खुलवा दी गई थी, क्या हम उसके बावजूद भी खुद को आज़ाद कह सकते हैं? खुद को आज़ाद कहकर हम क्या खुद को धोखा दे रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? इस पाकिस्तान का अलमिया यही है कि इसे हमेशा जो है पराई जंगों में जो है वो धकेला गया, झोंका गया। 70,000 जो है हम अपने नौजवानों की जिंदगियां जाने ज़ाया कर चुके हैं। दूसरों की जंगें लड़ते लड़ते हमारी कभी भी वो जंग नहीं थी। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान चीखती रही, चिल्लाती रही कि ये हमारी जंग नहीं है, लेकिन जो लोग उस पर हुक्मरानी कर रहे थे वो दूसरों की ज़बान में ये कहते थे कि ये हमारी जंग है, हमारी जंग है। जंग शायद वो सुपर पावर बनाने की जंग हो, अमेरिका को सकू कहने में उससे लड़ने की, रशिया से, वो भी जंग हमारी नहीं थी। एक जिहाद 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 गर्म चश्मों तक जो है वो रूस आ रहा है। एक बेबुनियाद प्रोपेगंडा सिर्फ पाकिस्तान को उस जंग में धकेला गया। उसके बाद तालिबान के खिलाफ जंग, उसमें हमें उस धकेला गया। हमारी जंग नहीं थी, हमें उस जंग में धकेला गया रियासत पाकिस्तान को। और फिर पाकिस्तान का जो भी रहनुमा अपने अवाम के करीब हुआ, अपने अवाम का जुबान बना, अपने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, तो उसे हमेशा तख्ते दार पर चढ़ाया गया, उसे हमेशा निशाने इबरत बनाया गया। ऐसा क्यों है? क्यों हमारे मुल्क की जो सियासत की जो ज़मीन है, इससे किसी तनावर दरख्त को उगने का मौका नहीं दिया जाता? क्यों यहाँ पर गमले के पौधों से जो है काम चलाने की कोशिश की जा रही? क्यों यहाँ के वज़राए आज़म हो, सदूर हो, जो भी है, उन्हें वायसराय की तरह से डील किया जाता है, उसे वायसराय बनाया जाता है कि वो वायसराय बनकर यहाँ पर काम करे और चला जाए और इस मुल्क के लिए कुछ भी ना सोचे। इसके बावजूद भी हम अगर ये समझते हैं कि हम जो है आज़ाद हैं, हमें आज़ादी मनानी चाहिए, तो फिर कहते हैं ना कि अब इसको मैं क्या कहूँ, इसको अगर मैं दीवाने का ख्वाब ना कहूँ तो क्या कहूँ कि अल्लाह ताला जो है वो हमें हकीकी मानों में जो है वो आज़ादी का जश्न मनाने की तौफीक दे। हम हकीकी मानों में जो है वो आज़ाद होने का ख्वाब तो दे सकते हैं, लेकिन उस ख्वाब को ताबीर देने के लिए जो है वो हमें बहुत बड़ी जदोजहद करने की ज़रूरत है। खुद अपने गिरेबान में आपको झांकना पड़ेगा कि आपका तर्ज अमल जो है हकीकी आज़ादी के लिए क्या होना चाहिए। इसकी शुरुआत जो है दानिश्वरों से होनी चाहिए, इसकी शुरुआत जो है मुल्क के नामवर सहाफ़ियों से होनी चाहिए, इसकी जो शुरुआत है मुल्क के इलीट क्लास होनी चाहिए, इसकी शुरुआत मुल्क के मुखलिस मुहब्बिल वतन सियासतदानों से होनी चाहिए। तब जाकर जो है हम हकीकी आज़ादी हासिल कर सकेंगे। किसी मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान तो होता है, लेकिन अगर वो हकीकी मानों में इस्लाम से दूर हो तो फिर लफ्ज़ी बराए नाम मुसलमान कहलाता है। वही हाल है कि हम एक बराए नाम आज़ाद मुल्क में पैदा तो हो चुके हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि आज़ादी कहते किसे हैं। हम आज़ादी से नाआशना हैं,
آزادی کے مفہوم سے جو ہے وہ ہم بے بہرہ ہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں. جو اپنے مرضی کے فیصلے نہ کر سکتا ہو, جو اپنی ایک آزاد خود مختار پالیسی کو مینٹین نہ کر سکتا ہو, اس کو آپ آزاد کیسے کہہ سکتے ہو؟ آزاد ہونے کے لیے جو ہے آپ کے پروں کو ہونا ضروری نہیں. آزادی جو ہے وہ آپ کے ذہن سے اگر کوئی آزادی کا تصور ہی کھرچ کر نکال دے تو پھر آپ کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پاکستانیوں پر جو ہے رحم کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری فریاد سنے اس دن کے حوالے سے, اور ہمیں حقیقی آزادی سے جو ہے ہمیں سرشار کرے, ہمارے ملک کو جو ہے خود مختار کرے, ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے. ناظرین, اجازت چاہنے سے پہلے میں آئی جی سندھ کے ترجمان نے جو وضاحت کی ہے اس کو بتانا ضروری خیال کرتا ہوں. ان کی جانب سے یہ ایک ٹیلی فون کال مجھے موصول ہوئی کہ جو آج کا آپ کا پروگرام ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا ہے. آئی جی سندھ نے جو ہے 20 روز کی چھٹی کی درخواست ضرور دی تھی اور چھٹی ان کی سینکشن ہو بھی چکی تھی, لیکن بعد میں چھٹی انہوں نے جو ہے ریڈیوس کر دی اور اب صرف 5 دن کی چھٹی انہوں نے لی ہے, اور یعنی کہ 5 دن کی چھٹی گزارنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی کو جوائن کریں گے. یہ ان کے ایک ترجمان, میرے پاس ایک ڈی آئی جی موصوف کا فون آیا تھا اور انہوں نے یہ وضاحت کی کہ آئی جی جو ہے وہ 20 دن کی چھٹی پر نہیں صرف 5 دن کی چھٹی پر گئے ہیں, اور ہفتہ اور اتوار کی 2 چھٹیاں جو کہ ہوتی ہے ویسی وہ شامل اگر کر دیں تو 7 دن کی چھٹی پر ہیں, اور اس کے بعد وہ ڈیوٹی جوائن کر لیں گے, یعنی کہ عمرہ کر کے جو ہے وہ واپس پاکستان آئیں گی. یعنی جو خبر ہم نے دی تھی کہ 72 گھنٹوں کے وہ مہمان ہیں. ہمارا نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اپنی خبر پر قائم اور دائم ہے کہ یہ 16 اگست یا 17 اگست تک جو ہے سندھ پولیس کے نئے آئی جی کا اناؤنسمنٹ کر دیا جائے گا کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے. 4-5 نام میں پہلے دے چکا ہوں, خود عبدالخالق شیخ اور امیر شیخ کے علاوہ جو ہے خود جاوید عالم اوڈو, اور اس میں کوئی نیا نام بھی ہو سکتا ہے. عثمان انور جو ہے پنجاب کے آئی جی ہیں, اور کوئی اور بھی نیا نام بھی آ سکتا ہے, اس میں ضروری نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ثوابی دید ہے کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ جو ہے سندھ کے آئی جی کیسز سے بھجواتے ہیں یا کہ پیپلز پارٹی سے اتفاق کر کے ان کی کسی منظور نظر کو وہاں کا آئی جی لگاتے ہیں. یہ تعلقات کی جو نوعیت ہے اس کا اس سے اندازہ ہوگا. تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ آئی جی جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آئی جی کس قسم کا آتا ہے؟ خالق شیخ اگر آئی جی آتا ہے تو پھر سمجھو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سخت ترین کارروائی کیے جانے کا امکان ہے. اگر جاوید عالم اوڈو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, معاملات ویسے ہی چلتے رہیں گے. تو یہ آئی جی سندھ کی جو تبدیلی ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں. اللہ حافظ.